같이 기도하심으로 오늘 예배드리겠습니다. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 또 함께 모여서 주님께 예배드리려고 이 자리에 만났습니다. 하나님, 우리가 신령과 진정으로 예배를 드리기 원합니다. 성령 충만하게 해주시고 말씀 충만하게 은혜로 채워주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 같이 사도신경으로 신앙 고백합니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il vient de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la corps et la vie éternelle. Amen. Nous chantons
chemin, marchez-y. Voici le chemin, marchez-y. Nous savons que notre maison sur la terre n'est que passagère, elle sera détruite, mais nous avons une maison dans le ciel que le Seigneur a faite pour nous. Heureux ceux qui lavent leur manteau pour entrer dans la cité et manger de l'arbre de la vie dans la maison du Seigneur et manger de l'arbre de la vie dans la maison du Seigneur. Jamais la chaleur se la disette dans ce lieu paisible, nous pourrons nous vivre, car notre Dieu veut nous donner du repos quand Jésus apparaîtra du ciel. Heureux ceux qui lavent le manteau pour entrer dans la cité et manger de l'arbre de la vie dans la maison du Seigneur et manger de l'arbre de la vie dans la maison du Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ce culte en français. Nous ne pouvons pas nous rassembler tous ensemble à cause du Covid, mais nous te remercions que quelques-uns puissent venir sur place et que d'autres puissent nous suivre en ligne. Quel que soit l'endroit où nous soyons, nous t'adorons en esprit et en vérité. Reçois toute notre adoration. Même si c'est encore limité à quelques pays, nous te remercions que le vaccin soit développé et que nous puissions petit à petit sortir de la crise épidémique. Mais ici en Corée, nous sommes encore en difficulté. Aie pitié de notre pays, que nous ayons suffisamment de vaccins et que nous puissions sortir de cette crise et nous rassembler de nouveau ensemble. L'Église coréenne est actuellement face à des difficultés. Le problème le plus grave est que les jeunes ne s'intéressaient ni à l'Évangile ni à l'Église. Les jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes quittent également l'Église. C'est un grand souci pour l'avenir de l'Église coréenne. Et la situation s'aggrave à cause du Covid. D'abord, nous, les plus âgés, voulons nous repentir. Nous ne les avons pas bien enseignés. Nous n'étions pas de bons exemples. Que le Seigneur souffle le vent du Saint-Esprit parmi les jeunes et qu'ils viennent à toi, comme une rosée au sein de l'aurore. Nous prions pour le culte en français. Nous te remercions que nous puissions régulièrement écouter la parole partagée par M. Tinebe. Que tu leur gardes pour qu'ils ne soient pas fatigués quand ils préparaient la prédication. Et que ceux qui l'écoutent puissent la prendre comme ta parole. Et que beaucoup plus de gens se rassemblent pour écouter sa prédication. Que ta parole soit gravée dans leur cœur, qu'ils puissent vivre selon cette parole. Il y a des problèmes techniques
quand nous rendons le culte en ligne. Mais merci quand même, Seigneur, car il y a des gens qui nous rejoignent justement parce que nous rendons le culte en ligne. Nous te demandons qu'il y ait une plus grande communion fraternelle parmi nous. Seigneur, il y a des fidèles qui sont physiquement ou psychologiquement malades. Il y a aussi des membres de famille qui souffrent de maladies. Tu nous as dit que celui qui est dans la souffrance, surtout celui qui est malade, qu'il prie. Alors nous prions pour eux afin que tu donnes à chacun la grâce de guérison. On va maintenant écouter la parole de Dieu transmise par M. Tinebe. Que l'Esprit Saint soit avec nous pour que nous recevons cette parole comme si tu parles ici maintenant devant nous. Au nom de Jésus, 아멘. 하나님 아버지, 오늘도 불호 예배 드리게 돼서 감사합니다. 코로나 때문에 여전히 온 성도들이 함께 모여 예배 드리지 못합니다. 그러나 이렇게 소수지만 함께 모이고 또 온라인으로 예배를 지속해서 드릴 수 있어서 감사합니다. 어떤 상황에서 예배를 드리든지 신령과 진정으로 예배 드리게 하시고 그 예배를 주님이 받아주시기를 원합니다. 일부 국가에 한정된 것이지만 백신 보급으로 인해서 코로나 위기에 조금씩 벗어나게 해주시니 감사합니다. 그러나 우리나라는 아직 백신 공급이 원활치 못해서 어려운 상황에 처해 있습니다. 우리나라에도 같은 은혜 베풀어 주시기 원합니다. 백신이 원활하게 공급되어서 코로나 위기에서 벗어나고 이 자리에 함께 모일 수 있도록 주님 도와주시기 원합니다. 지금 한국교회는 여러 가지 요인으로 위기를 맞고 있습니다. 가장 심각한 문제는 젊은 세대들이 복음은 물론 교회에 관심을 갖지 않고 있고 기독교 가정에서 자란 젊은 세대들은 조금씩 교회를 떠나는 것입니다. 그로 인해 한국교회 미래가 무척 염려가 됩니다. 그런 상황이 코로나 위기로 인해서 더 악화되고 있는 것 같습니다. 먼저 기성세대들이 그들에게 복음을 제대로 전하지 못하고 또 신앙의 본이 되지 못한 것을 회개합니다. 이제 주님께서 다시금 젊은 세대 안에 성령의 바람을 일으켜 주시기 원합니다. 그래서 새벽 이슬 같은 청년들이 주께 나오게 해주시기를 원합니다. 우리 불호예배 공동체를 위해서 기도합니다. 이내배 목사님을 통해서 지속적으로 하나님 말씀 듣게 하시니 감사합니다. 우리 목사님이 말씀을 준비하는데 지치지 않도록 지켜주시고 전한 말씀은 듣는 사람이 하나님 말씀을 듣게 하시고 또 더 많은 사람들이 들을 수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. 그 말씀을 들은 사람들이 그 말씀을 마음속에 심겨지고 또 마음에 심겨진 말씀대로 살아가게 해주시기를 원합니다. 대면하지 못하고 온라인이나 줌으로 하니까 어려운 점이 참 많이 있습니다. 그러나 오히려 그 때문에 그렇지 않았더라면 참석할 수 없던 사람이 함께하게 된 것을 감사드립니다. 비대면 의사소통을 통해서라도 성도들 간의 교제가 더 풍성하게 되도록 도와주시기를 원합니다. 지금 우리 중에 몸과 마음의 병으로 어려움을 당하는 지체들이 있고 가족이 어려운 질병으로 어려움을 당하는 지체도 있습니다. 주님은 어려움을 당할 때, 특히 질병으로 고통할 때 기도하라고 했습니다. 이 시간 그를 위해 기도합니다. 주님이 각 사람에게 치유의 은혜를 부어주시기를 원합니다. 이제 디네벤 목사님을 통해 하나님 말씀을 드리려고 합니다. 영상을 통한 설교지만 성령님 함께 하셔서 하나님이 지금 들려주시는 말씀으로 받게 해주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Bonjour à tous. 안녕하세요. Voilà, nous sommes contents de nous retrouver pour méditer ensemble la parabole du Fils prodigue. 돌아온 탕자 비유를 함께 묵상할 수 있어서 감사드립니다. Nous allons relire le texte dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et nous lirons les versets
11 à 16. 오늘은 누가복음 15장 11절에서 16절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà, nous reprenons donc l'histoire de cette parabole. 네, 지난주에 이어서 계속 이 비유에 대해서 함께 묵상하고자 합니다. Et nous allons méditer à partir du verset 14. 오늘은 저희가 특히 14절을 묵상할 텐데요. Le jeune homme vient de recevoir l'argent de son père 이 젊은 청년이 지금 아버지의 유산을 일부 받았고 et il se sent tout à fait libre. 그리고 자유를 얻었어요. Alors il est persuadé qu'il va découvrir le bonheur. 그래서 왠지 행복해질 것 같은 느낌이 들었습니다. Puisqu'il a l'argent, il a la liberté, alors il peut faire tout ce qu'il veut. Il est persuadé que maintenant, rien ne pourra lui empêcher d'être heureux. 돈도 있고 자유도 있기 때문에 이제는 원하는 것을 다 할 수 있고 그것을 통해서 기쁨을 얻을 수 있을 거라고 생각합니다. Mais on va voir qu'il se trompe. 근데 틀리죠. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent et de la liberté pour être heureux. 돈과 자유가 있다고 해서 행복해지는 것은 아닙니다. Le cœur de ce jeune homme est vide. 이 젊은 청년의 마음이 공허했습니다. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. 가장 중요한 것은 우리 마음의 상태가 아닐까 싶습니다. Parce qu'un cœur qui est vide aura toujours besoin de se remplir. 왜냐하면 비어있는 마음은 언제나 무엇인가를 가지고 채워야 될 필요가 있거든요. Et cela coûte. 그리고 채울 때는 어떤 대가를 지불해야 됩니다. Et plus nous dépensons pour remplir le vide de notre vie et de notre cœur, et plus nous voulons encore de l'argent. 근데 우리가 그 공허함을 채울수록 부족한 것을 알기 때문에 돈에 대해서 더 목마르게 됩니다. Mais la réalité, c'est que le cœur n'est jamais rempli. 중요한 것은 마음은 절대로 채워지지 않습니다. Le cœur de l'être humain n'est jamais satisfait. 사람의 마음은 절대로 만족을 느끼지 못합니다. Et il arrive un moment où toutes les richesses sont épuisées. 그 어느 순간이 되면 모든 돈도 다 탕진하게 됩니다. Il arrive un moment où toutes les richesses ne servent plus à rien du tout. 또한 어느 순간이 되면은 이 모든 돈이 아무 의미가 없습니다. Et on va se rendre compte que dans tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie, eh bien, on est encore vide. 또한 우리의 삶이 어떤 상황이든지 간에 우리는 늘 공허함을 느낄 수밖에 없습니다. Dans cette histoire, le jeune homme a dépensé jusqu'au dernier centime. 이 말씀을 보면 이 청년이 마지막 10원까지 다 탕진합니다. Il ne lui reste plus rien. 더 이상 가진 게 없습니다. Il est ruiné. 완전히 망했습니다. Et même si Dieu nous traite avec bonté, 하나님은 아무리 선하신다 할지라도 notre injustice continue d'agir dans notre cœur.
우리 마음 가운데는 불의가 계속 지배하려고 합니다. Et elle produit en nous une œuvre de destruction. 그리고 이것이 우리를 파괴하려고 합니다. Aux yeux des pharisiens et des scribes, les pécheurs, c'était toujours les autres. 바리새인과 서기관들이 봤을 때 죄인은 저들입니다. Les pécheurs, c'était les publicains, c'était les prostituées. 이 죄인이라고 하는 것은 세리들이고 창녀들입니다. Mais en réalité, nous sommes tous des pécheurs. 근데 우리 다 알잖아요. 우리 모두가 죄인이라는 사실을. Et même si nous sommes nés dans la meilleure famille, 아무리 좋은 집안에서 태어나고 même si nous avons fait beaucoup de choses extraordinaires, 굉장한 일을 많이 했다 할지라도 eh bien, la réalité au fond de nos cœurs, c'est que nous sommes malgré tout des pécheurs. 진실은 우리 마음속 깊이 우리는 압니다. 우리가 죄인이라는 사실을. Et c'est à cause de ça que rien ne pourra jamais remplir notre cœur tant que nous serons sur la terre. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 사는 그날까지 어떤 것도 우리 마음을 채울 수가 없습니다. Même les passions les plus extraordinaires ne peuvent pas remplir notre cœur. 이 세상에 가장 열정이 많은 그것도요, 절대 채우지 못할 겁니다. Même les plus grandes richesses du monde ne peuvent pas remplir notre cœur. 세상에 가장 큰 부도 마찬가지입니다. Même les plus belles œuvres humanitaires ne peuvent pas remplir notre cœur. 인류와 관련 있는 가장 아름다운 프로젝트도 의미가 없습니다. Et les œuvres religieuses non plus ne peuvent pas remplir notre cœur. 종교적인 행위도 마찬가지입니다. Parce que nous sommes des pécheurs et notre cœur, il est vide. 왜냐하면 우리는 죄인이고 우리의 마음은 비어있기 때문입니다. Et malgré tous nos efforts, rien ne réussit à remplir vraiment notre cœur. 우리가 아무리 노력해도 우리의 마음을 채울 수 있는 요소는 이 땅에 없습니다. C'est ce qui nous est décrit ici lorsqu'on voit ce jeune homme qui dépense toute sa fortune et qui se retrouve complètement ruiné. 오늘 이 청년이 그렇습니다. 돈이 많았고 다 탕진했고 다 썼지만 채우지 못했습니다. Et comme par hasard, c'est lorsqu'il a tout dépensé, c'est maintenant qu'il arrive une grande famine dans le pays. 근데 하필이면 돈을 다 탕진했을 때 그 나라에 큰 흉년이 들었습니다. Vraiment, ça tombait le plus mal possible. 어떻게 이렇게 기가 막힌 타이밍이 있을 수 있을까요? Le jeune homme se retrouve vraiment démuni de tout. 이 청년은 모든 것을 다 잃고 있습니다. Il se retrouve dans la pauvreté et il se retrouve dans la famine. 가난 속에서 또 굶주린 상태에 처했습니다. Et ces deux catastrophes vont finir de briser sa vie. 이 두 가지 요인이 이 청년의 인생을 완전히 망가뜨립니다. Alors, il est obligé de chercher du travail, 그래서 할 수 없이 일을 찾아야 하고, mais le problème, c'est que en temps de famine, le travail est beaucoup plus rare. 근데 문제가 뭐냐면 이렇게 흉년이 찾아올 때는 직업이 없습니다. Mais il finit quand même par trouver quelqu'un qui accepte de l'embaucher. 근데 어렵게 어떤 사람이 고용을 합니다. Il trouve quelqu'un qui lui demande d'aller s'occuper de ses cochons, de ses porcs. 근데 이 사람은 이 청년에게 나가서 돼지를 돌봐라라고 시킵니다. Pour un juif, c'était le pire des travails qu'on pouvait imaginer. 유대인에게 있어서 돼지를 치는 것은 가장 비참한 일입니다. Parce que les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. 왜냐하면 돼지는 불결한 동물이기 때문이죠. Et donc, de travailler au milieu des porcs, c'était vraiment le plus humiliant de tous les métiers. 그래서 돼지들과 함께 일하는 것은 가장 비참한 그런 일일 것입니다.
Et le fait que ce jeune homme se retrouve à travailler parmi les porcs, ça nous montre encore quelque chose d'important. 근데 지금 이 청년이 돼지 가운데 일하는 이 사실이 우리에게 중요한 교훈을 가르쳐 주는데, Non seulement il est parti dans un pays lointain, 첫 번째는 먼 나라에 갔고, mais il est parti dans un pays païen. 근데 이방 국가를 갔습니다. Il est parti dans un pays idolâtre. 우상을 섬기는 곳에 갔습니다. Non seulement il a rejeté son père, 아버지도 거절했고, mais en plus il a rejeté le Dieu de son père. 하지만 아버지가 섬기는 하나님도 거절했습니다. Et il se retrouve maintenant dans la misère. 그리고 지금 굉장히 불행한 상황에 처합니다. Ce jeune homme pensait que pour être heureux, il fallait deux choses. 이 청년은 내가 행복하려면 두 가지가 필요하다라고 생각했어요. Il fallait l'argent et il fallait la liberté. 돈과 자유입니다. Et maintenant, il n'a ni l'un ni l'autre. 근데 지금은 둘 다 잃어버렸습니다. Il n'a plus d'argent. 돈도 떨어졌고, Il a tout dépensé. 돈을 다 탕진했고, Il ne lui reste même plus une petite pièce. 10원 한 장 없습니다. Et il n'a plus non plus la liberté. 또 자유도 잃어버렸습니다. Il se retrouve dans l'esclavage. 지금 노예 생활을 하기 때문이죠. Il voudrait pouvoir manger la nourriture que mangeaient les porcs, 돼지들이 먹는 쥐염열매가 먹고 싶었는데, mais dans cette famine, les porcs avaient plus de valeur que les hommes, que les êtres humains. 근데 이렇게 큰 흉년이 들이닥칠 때는 인간보다 돼지가 중요할 때가 있습니다. Alors on ne voulait pas qu'ils prennent la nourriture des porcs. 그래서 돼지 쥐염열매를 사람에게 주지 않습니다. Il était en train de mourir de faim. 이 청년은 굶어 죽어갑니다. On ne peut pas imaginer une plus grande misère. 이보다 더 비참한 게 있을까요? Il n'a même plus de quoi se nourrir, 먹을 것도 없습니다. même en travaillant. 일을 해도. Donc il est en train de mourir. 그래서 죽어갑니다. Et la plupart des êtres humains, ils ne voient pas leurs vrais besoins. 대부분 사람들은 내가 뭐가 필요한지 잘 느끼지 못하죠. Ils se croient pleins de richesses. 나는 돈이 많아. Ils s'imaginent qu'au cours de leur vie, se sont enrichis. 내가 점점 살아갈수록 돈이 늘어날 거야. Ils se sont enrichis dans tous les domaines de leur vie. 또 내가 여러 분야에서 열심히 하니까 더 생길 거야. 라고 생각합니다. Et ils s'imaginent qu'ils n'ont besoin de rien. 그래서 나는 필요한 것이 없어. Ils ne voient pas à quel point ils sont malheureux à l'intérieur de leur cœur. 이 사람들은 그들의 마음이 얼마나 공허한지를 보지 못합니다. Ils ne voient pas à quel point ils souffrent à l'intérieur de leur cœur. 그리고 이 마음이 얼마나 고통을 받고 있는지도 모릅니다. Ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils sont nus à l'intérieur de leur vie. 이 사람들의 마음은 가난하고 헐벗었고 비참한 상태입니다. C'est ce que la Bible nous dit. 성경이 우리에게 그것을 보여주고 있습니다. Mais en présence de Jésus, de celui qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous, 하지만 우리를 사랑하시고 우리를 위해서 목숨까지 내어주신 그 주님께서는 en présence de Jésus, nous découvrons que le portrait, que ce jeune homme, c'est notre portrait. 주님께서 보여주신 게 무엇이냐면 이 청년의 상황이 지금 내 상황이라는 것입니다. Ce jeune homme, c'est nous. 이 청년은 접니다. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de notre cœur. 내 마음의 상태를 지금 그리고 있습니다.
à moins que nous faisions plutôt partie des pharisiens. 그것을 못 느낀다면 여러분들은 바리새인일 것입니다. Ce jeune homme, c'est le portrait réaliste des publicains, des pécheurs. 이 사람은 세리와 죄인들을 그대로 보여주는 그런 토상화입니다. Les pharisiens reprochaient à Jésus d'accueillir les publicains et les pécheurs. 주님께서 세리와 죄인들을 맞이하셨기 때문에 바리새인들이 예수를 비난한 적이 있었죠. Ils disaient, Jésus ne connaît pas ces gens. 주님이 이 사람들은 몰라. S'il les connaissait, il ne pourrait pas les accueillir comme il fait. Il ne pourrait pas se réjouir avec eux. C'est impossible. 이 사람들 안 되면 어떻게 이 사람들을 맞이할 수 있고 같이 기뻐할 수 있을까? 불가능해. Mais à travers cette parabole, Jésus montre qu'il les connaît parfaitement. 근데 이 말씀 보면 예수님께서는 이 죄인들을 너무나 잘 알고 계십니다. Jésus sait ce qu'ils ont fait. 그들이 한 일도 너무나 잘 알고 계세요. Lorsqu'il décrit ce que le jeune homme a fait à son père, il décrit ce que tous ces publicains et ces pécheurs ont fait envers Dieu. 지금 이 탕자가 아버지와 함께 한 일은요, 이 바리새인들이 하나님께 한 행동과 똑같습니다. Donc Jésus n'est pas quelqu'un de naïf. 그래서 예수님은 어떤 나이브한 분이 아니세요. Il connaît la réalité sur la vie de chaque être humain. 사람의 현실을 너무나 잘 알고 계십니다. Et c'est pour ça qu'il a quitté le ciel. 그래서 주님께서 하늘을 떠나셔서 Il est venu pour nous chercher, pour nous trouver. 우리를 찾아내기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Et il n'a pas fait cela pour rien. 그리고 이 땅에서 시간을 허비하지도 않으셨습니다. Et dans cette parabole, nous découvrons notre véritable état devant Dieu. 이 비유를 보면은 하나님 앞에 서 있는 우리의 상태에 대해서 볼 수 있습니다. Comme ce jeune homme, nous avons voulu prendre notre indépendance vis-à-vis de Dieu. 마침 우리가 이 청년처럼 하나님 앞에서 독립되고 싶은 그 마음을 Et nous avons pensé que, en prenant cette indépendance vis-à-vis de Dieu, nous allions connaître le bonheur. 그래, 내가 하나님으로부터 떨어져 나가면 내가 더 행복할 거다라고 생각합니다. Et ce texte nous montre que nous nous sommes trompés. 이 비유를 보면은 우리가 틀렸다는 것을 증명하죠. Il nous montre notre vraie misère intérieure. 우리의 진짜의 불행이 뭔지를 보여줍니다. Mais ce texte nous montre surtout l'amour extraordinaire de Dieu pour nous. 근데 무엇보다 이 비유는 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하신지를 나타내십니다. Parce qu'il nous aime. 우리를 사랑하셔서 Il nous aime malgré tout ce qu'on a fait. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하십니다. Et Jésus est venu pour nous ramener à son Père. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리를 아버지께 다시 인도하기 위함입니다. Et à cause de son amour, il a donné sa vie pour nous. 그분의 사랑이 너무 컸기에 그분의 목숨까지 바치셨습니다. Et nous verrons dans la suite de cette histoire comment c'est l'amour du Père qui va ramener ce fils à la maison. 저희가 앞으로 몇 주 동안 이 아들을 다시 집으로 돌아오게 하는 것은 아버지의 사랑이라는 것을 함께 묵상하고자 합니다. Et au travers de l'amour de Jésus, nous découvrons l'amour extraordinaire de Dieu pour nous. 예수님의 사랑을 통해서 우리를 향한 놀라운 아버지의 사랑을 또한 보게 될 겁니다. Et c'est ça qui nous ramène à lui. 그 사랑 때문에 우리가 아버지를 만날 수 있습니다. Voilà, nous verrons la suite de cette parabole la semaine prochaine. 다음 주에 이 놀라운 비유를 계속 묵상하겠습니다. Et nous allons déjà prier ensemble. 기도하겠습니다. Notre Père, nous te remercions de nous parler avec vérité dans ton amour. 하나님 진리와 사랑으로 우리에게 말씀하셔서 감사드립니다. Tu sais combien nous avons voulu prendre l'indépendance vis-à-vis de toi. 우리가 얼마나 하나님으로부터 떠나고 싶은지 너무나 잘 아시죠? Tu sais que nous avons pensé que nous allions trouver le bonheur sans toi.
하나님이 없다면 더 행복할 거라고 생각했습니다. Mais la vérité, c'est que notre cœur reste vide. 하지만 진실은 우리의 마음이 아직도 공허하다는 겁니다. Nous avons essayé de le remplir par tellement de choses, 얼마나 많이 채우려고 노력했습니까? mais nous n'avons jamais réussi. 하지만 채운 적이 없습니다. Notre cœur reste vide parce que c'est un cœur de pécheur. 우리가 죄인이기 때문에 우리의 마음이 여전히 공허합니다. Et à travers de cette parabole, nous reconnaissons la vérité sur notre vie. 이 말씀을 통해서 우리의 삶을 조명해 봅니다. Et nous te remercions de nous aimer. 우리를 사랑해 주셔서 감사드립니다. Nous te remercions d'avoir donné ton Fils pour nous. 우리를 위해 독생자를 주셔서 감사합니다. C'est lui seul qui a le pouvoir de remplir notre cœur. 그분만이 우리의 마음을 채울 수 있습니다. Et nous ouvrons notre cœur à Jésus. 그래서 예수님을 향해 우리의 마음을 엽니다. Nous recevons son pardon, son amour. 주님의 용서와 사랑을 받습니다. Nous acceptons de lui appartenir. 주님께 속하기를 원합니다. Et nous revenons à toi, 그리고 주님께 돌아옵니다. au nom de Jésus. Amen. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. À celui qui nous aime et nous a délivrés, à celui qui nous aime et nous a lavés, à son
다 같이 주기도문 하심으로 예배 마치겠습니다. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 함께 예배드리고 흩어지는 성도들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.